पे हूँ, इस चीज़ को लेके बहुत सा क्वेश्चन अभी होगा आप लोगों के मन में। मैं अभी हाई रोड पे हूँ, क्यों इस वजह से हूँ वो अभी नहीं दिखाऊंगा, वो कुछ देर बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो आज मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो रहा है, जिससे कोई हेलमेट पहना हुआ है, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग करने का कोई बंदा नहीं है, मगर ब्लॉग ज़रूर होगा और सुपर कार्स और सुपर बाइक्स तो ज़रूर होगा, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, आप दिख रहे हैं। फास्ट फुल गाइस, ভিডিও শুরু গাইস। বেসিক্যালি এখন হাওয়া দেওয়া পর্ব চলছে, মোটামুটি অনেকগুলো গাড়ি অলরেডি বেরিয়ে গেছে। আমি জানি না আমি মানে লেটে ঢুকছি না ফার্স্টে ঢুকছি, ঠিক আছে, বাট টাইম তো ছিল 7টার, তো এখনও টাইম এখনও এগো পড়েনি। কাকা ওই জলের ভেতর থেকে কাকা হাওয়া দিতে দিতে আসছে, মানে হাওয়া নিতে নিতে আসছে। এখানে আমার ভাইয়ের সাথে দেখা অর্ণব, আর ভাই এনেছে কি বুসা ভাবা যায়। बनावटी बाकी था। बेसिकली अभी बाइक्स को छोड़ के जाने का टाइम आ चुका है, तो अभी हम घर जा रहे हैं और आई गेस आप लोगों को मज़ा आया होगा। इस छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं घर पे, अभी घर पे बहुत सारा काम है, मीट लेने जाना है, आज संडे है वैसे। बाय बाय।